Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy 39th birthday sa imong kol. Unang-una sa tanan, nagapasalamat ko sa Ginoo tungod kay nako karon sa imong atubangan, naka-greet kunya nakahatag ko gamay nga message. Unang-una sa tanan, nalipay ko tungod kay bisan dili na kita kapuban sa mga lain-lain na tag tinuuhan, pero same ra gyapon ang pagtagad nimo sa kuha ug ang pagtagad nako sa imuha. We are friends gihapon, so wala na usab ang atong panag higalaay. So magpinansinay gihapon kita. So karon call naga-greet ko sa imuha og happy 39th birthday. So unta makagain pa ka pa og more supporters and more followers, kay 48,000 na imong followers, ubay-ubay na. Continue sa imong goals, sa imong dreams, sa imong pangandoy, kung sa mga desires sa imong kasing-kasing nga successful unya maka-gain o naay gamay panginabuhi para sa pamilya. O kana lang call, siguro din ako mag-MMK kay basin makahilak pa ta diring dapita. Once again call, unta tagaan ka pa sa Ginoo og kusog og dugang kinabuhi, more birthdays to come call, and happy 39th birthday. So kana lang, daghang salamat og maayong adlaw.